Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to what happens during a timeout lagi nih. Sorry telat banget, soalnya alat tempur Mimin abis masuk rumah sakit. Di repair dulu, kemarin ada yang meledak. Kasihan ya, dia kerja keras. Nah, kali ini kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi ketika timeout. Apa sih yang dikatakan pelatih untuk mengatur atletnya agar bisa meraih kemenangan? Oke lah, langsung aja kita ke set pertama. Lagi-lagi kita memulai what happens during a timeout tanpa inches. Dia abis kegigit ontak. Set pertama dimulai dengan error Park Eun-soo, dilanjutkan dengan error Zui, tapi yang disorot malah Chae So-hyun. Gak penting sih ini, tapi yang mau dibahas aja. Awal set ini Red Sparks cukup unggul, bahkan unggul 3-1 dari AI Peppers. Namun sedikit berjalan jauh, Peppers mulai menekan dan berbalik unggul, bahkan terus unggul hingga 3 angka. Pelatih Kim langsung meminta timeout di skor 6-3. 그냥 간다고 안 잡힌다니까. 그 다음에 오프닝 때는 천천히 떼야지 대주지 말아 했잖아. 리시브는 지금처럼 하면 되고 지훈이가 그걸 때리니까 빨리 지금보다 좀 높게 줘. 지금 낮았어. 세인아 높게 주면 되는 거야. Zui terus menjadi ancaman, sementara Zanete masih belum cukup konsisten. Goyerim pun menutup technical timeout pertama dengan keunggulan Peppers 8-5. Semakin jauh, Peppers terus memimpin dan menggandakan keunggulan, bahkan berhasil unggul 5 angka di skor 11-6. Berkali-kali Peppers mengeksploitasi pertahanan Red Sparks, gengs. Pelan-pelan Red Sparks mencetak angka meski jarak skor masih cukup jauh. Serangan Zanete berkali-kali bisa diantisipasi juga, jadi ini cukup sulit. Kemudian di skor 17-11, pelatih Goejin kembali meminta timeout. 덤비지 말자고. 조금 차분하게 기다려봐. 우리 스스로 조금 지고 있다 이러면 덤비지 마. 그냥 밝게 우리 오늘 밝게 하기로 했잖아. 밝게 하다 보면은 또 분위기도 넘어오고 니네 몸도 마음도 가벼워진다니까. Perpaduan Zui, Goyerim, Park Eun-soo, dan Haruyo Shimamura benar-benar menyulitkan pasukan Goejin. Peppers terus unggul hingga skor 21-14. Akhir set pertama benar-benar di depan mata. Set point dicapai dengan sangat mudah. Dan akhirnya chip dari Zui mengakhiri set pertama ini dengan cepat dengan skor 25-16. Set kedua dimulai dengan keunggulan Peppers dan error dari Park Eun-soo. Lucky Ball Hoyong membuat Red Sparks unggul. Setelah itu Red Sparks terus unggul dari Peppers. Walaupun sempat diimbangi Peppers ya, namun pasukan Jo Kwon-jang masih menguasai game. Sangat berbeda dengan set pertama tadi, gengs. Kali ini mental mereka lebih bagus. Di sisi lain Peppers juga terus melakukan tekanan. Beruntung karena pertahanan Red Sparks cukup baik. Dan di skor 12-9 untuk pertama kalinya pelatih Jang meminta timeout di game ini. 범실 조만 해주면 안 돼. 그냥 과감하게 범실해도 괜찮으니까 과감하게 하고 전체적으로 서브가 약간 좀 길게 온다고 길게 오고 네트 맞으면 네트 맞는 거 전인자도 네트 맞는 걸 준비해. 네. 좋아. 다시 하나. Tiba-tiba Red Sparks udah on fire aja di saat ini, gengs, dan terus mencetak skor keunggulan. Serangan, defense, dan kekompakan tiba-tiba nyetel bagus aja gitu. Kayak nggak dari tadi, telat banget panasnya. Mereka bahkan unggul 3-4 angka. Sebenarnya bukannya Peppers ini bermain jelek, enggak. Mereka keren, bagus mainnya, ritmenya masih sama kok dengan set pertama tadi. Cuma kali ini Jo Kwon-jang jauh lebih baik aja. Tapi makin kesini Peppers juga mendekati skor Red Sparks. Dan di skor 19-18, dimana jarak skor udah 1 nih, pelatih Goejin meminta timeout. 속공을 하고 걸리면 되잖아. 그래서 호영이도 그냥 호영아 끌고 내려와서 바운드밖에 안 되는 거야. 털는지 쑤시든지 해야지. 그리고 지금 블로킹들이 왜 맞고 튀겨서 빠르다니까. 천천히 되는데 사나이가 토스하면은 니네가 급한 거야. 급하지 말라니까. 타이밍 맞아야 때릴 거 아니야 쟤네들. Kedua tim bersaing untuk mendapatkan set kedua. Skor benar-benar ketat. Namun Red Sparks mendapat set point lebih dulu.
Berupaya merusak konsentrasi, pelatih Jang pun meminta timeout di skor krusial. 세다만 돌리면 돼. 세다만 돌리면 돼. 네. 카바 들어가지고 카바. 네. 연아. 그리고 동작 빨리빨리 제이 동작 빠르게. 네. 바로. 페퍼. 네. Terbukti, Red Sparks langsung kehilangan 1 angka setelah mempertontonkan defense yang cukup keren. Barulah pukulan Zanetti menghasilkan block out. Red Sparks pun unggul 25-23 di set kedua. Saat ini diawali dengan error Ison Woo dan Zoe. Kedua tim sama-sama sering melakukan error di awal set ini, gengs. Poin juga nggak pernah jauh. Entah kenapa ya, di awal set ini kok pada berlomba-lomba membuat error ya. Poin pun terus berjalan ketat hingga technical timeout pertama. Tapi asli set ini tuh seru banget, terlebih di pertengahan ya. Nggak ada yang mendominasi lebih dari yang lain. Kedua tim ini benar-benar bermain dalam kadar yang sama, hingga menuju technical timeout kedua bahkan. Barulah di skor 13-14, pelatih Jang meminta timeout karena merasa timnya belum bermain sesuai dengan taktik yang diinginkan. 정도는 받아야 돼. 왜냐면 상대가 지금 정상적이지 않잖아. 완전히 그냥 길어갖고 때릴 수 없는 볼인데 이거는 좀 리딩을 해줘야 돼. 수비가 돼줘야 된다고. 조금만 집중해주고 약간은 조금 푸시하고 텐션 올려야 돼. 코트에서 텐션 올려 텐션. 네. 바로. 네. 해퍼. 네. Setelah timeout, nggak ada perubahan signifikan. Kedua tim masih sama-sama mencari celah untuk menembus pertahanan masing-masing lawan. Servis Son Ok membuat Red Sparks kemudian unggul 2 angka. Ditambah feint dari Engine menambah keunggulan Red Sparks. Dan hal ini langsung membuat pelatih Jang meminta timeout. 다음 상대가 뭘 하는지 봐야 되는데 지금 뭐 손이 올라간데도 계속 약간 집중력이 좀 떨어져 있어. 조금만 더 집중해줘야 돼. 집중. 네. 괜찮아. 사이다 바로 돌리고 사이다 바로. 네. 해봐. 네. Red Sparks masih terus unggul beberapa angka, dan ini adalah hal yang baik terlebih udah menuju angka krusial. Pertahanan Red Sparks menunjukkan kekonsistenan yang baik, gengs. Namun beberapa kesalahan membuat pelatih Ko langsung meminta timeout. 세나 지금 나이토스에 어디 원브랑 났고 내 조금만 더 붙여줬으면 좋았다 그지? 고영이랑 둘이 준비할 거니까 저 세나 어쩔 수 없는 거 아니면은 얘네로 돌려야 돼. 조이가 가 있잖아. 책임져야 돼. 선우야. 그래서 책임지는 공격 연습을 해봐야 돼. 알았지? 빨라서 그래. 고영이도 아까 스윙 빨리 하고. Setelah timeout, jarak skor semakin menipis. 2 quick attack Hoyong dan pukulan Zanetti membawa Red Sparks langsung mendapatkan set point. Ditutup dengan pukulan Zanetti yang berhasil masuk tipis dan unggul 25-21 dari tuan rumah AI Peppers. Awal set keempat ini Jong Kwan-jang langsung unggul 3 angka dari Son Woo, So-hyun, dan Hoyong. Pelatih Jang kemudian langsung meminta timeout cepat di set keempat ini. 초반에 좀 리시브 해주고 확실하게 공격 교체 나이스 인조로 보내고 득점 나고 공격수는 책임지고 사랑아 급해지라도 네가 급해지면 안 돼. 연결 정확하게 다시 주은아 건드리지 말고 네네 짧게 오는 게 보이잖아. 그럴 때는 네가 건드리고 아니면 백사이드는 빨리 해줘. 네네 오케이 나이스 페퍼. Setelah timeout, terbukti Peppers langsung bisa mengcounter dan mencetak 2 angka, walaupun Red Sparks masih tetap unggul. Red Sparks benar-benar mimpi buruk Peppers kali ini. Mereka terus unggul menuju technical timeout pertama. Sayangnya, poin juga semakin bisa dikejar oleh Peppers. Namun Red Sparks kali ini tuh penampilannya cukup konsisten ya, dan terus mempertebal keunggulan. Mentalnya udah bagus banget. Peppers bukan tanpa perlawanan, mereka juga berkali-kali mengancam. Dan sebelum semua terlambat karena terlena keunggulan, pelatih Go Hae-jin meminta timeout. 고영아 더 자신 있게 때려주고 지금 봐봐 상대가 조이한테 많이 올라갈 거 아니야. 타이밍 좀 맞춰. 타이밍을 우리가 어떻게 맞춰도 니네가 맞춰야지. 그 다음에 토스가 짧은지 긴지 봐야지. 그걸 경기 끝날 때까지 못 보면 어떻게 할 거야 어떻게. 집중해. 예민하게 해야지 그 타이밍을 잡을 수 있다니까. Setelah timeout, Jong Kwan-jang semakin menjauh.
Isonwu bermain dengan baik gengs. Ditambah Hoyong dengan quick attack yang mematikannya. Redbox benar-benar unggul jauh kali ini. Mereka terus-terusan membombardir pertahanan lawan. Dan karena inilah pelatih Jang harus meminta time out. 일단 좀 약간 어려우면 일단 올려놓고 연결 잘하고 그리고 커버 들어가고 공격하고 지금 리시브가 안 되잖아 리시브가. 각자 이제 할 일 각자 위치에서 그냥 짧은 거 보고. 위로. 오케이. 다시. 대파. Setelah itu Peppers berhasil mencetak 3 angka yang tentu aja ini cukup mengkhawatirkan. Karena jika nggak bisa mendapatkan set ini, maka 3 angka langsung pupus di hadapan pelatih Goejin. Dan karena itulah pelatih Goejin meminta time out untuk memutus ritme dari lawan. 서브 빠르니까 네트 준비하고 저희는 정확하게 못 줄 것 같은 거 억지로 하지 말고 그냥 주면 되고 지금은 조이 내려갔으니까 주는 게 제일 좋지 그지? 하나 천천히 그 다음에 우리가 랠리 때 블로킹도 빨리 주고 잘해. 좀 직선 맞고 사이 맞고 정확하게 맞자고. Beruntung setelah itu Redbox mendapatkan 2 angka tambahan, tapi dibalas 2 angka lagi oleh Peppers. Walaupun skor kembali berjarak ya untuk keunggulan Redbox, tapi ini masih cukup bikin deg-degser. Karena sangat mungkin ya Peppers ini tiba-tiba mengejar. Sekali lagi, konsistensi Redbox bagus di game ini. Walau beberapa kesalahan masih tetap dilakukan dan ini cukup merugikan. Bahkan karena kesalahan itu ya Peppers benar-benar bisa menyamakan kedudukan loh. Padahal tadi itu udah unggul 3-4 angka. Tinggal mental yang berbicara kalau kayak gini. Quick attack Hoyong kemudian berhasil masuk dan membuat Redbox unggul 1 angka di skor 23-22. Dilanjutkan dengan error Zui yang membuat Redbox mendapatkan match point. Ditutup dengan pukulan Hoyong dan Redbox pun menang dengan skor 25-22, skor set 3-1. Dengan ini Redbox berhasil mendapatkan kemenangan setelah 4 kali kekalahan beruntun gengs. Sementara Hoyong mendapatkan gelar pemain Pangpang atau Player of the Day di laga ini. Karena ada yang minta suruh menerjemahkan wawancara dari Hoyong ini ketika mendapatkan Player Pangpang, kita buat di video terpisah ya biar nggak terlalu panjang. Oke lah, segitu dulu aja what happens during a timeout kali ini. Silahkan tulis komentar kalian di bawah, silahkan yang mau request. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya in the next video guys, and bye bye. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.